मुल्क भर में आम इंतखाबात दिनों नहीं घंटों की बात। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 27 घंटे बाकी। सियासी जमातों के जलसे, रैलियां और मीटिंग्स जारी। मुस्लिम लीग नून ने मरी में जलसा सजाया। नवाज शरीफ ने सर्द मौसम में लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पीपल्स पार्टी की कराची में रैली। आसिफा भुट्टो ने लाड़काना में खिताब किया। MQM के कराची में 4 जलसे। खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम कल लाहौर में जलसे से हुआ। आपने मुझे कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मुल्क की दोबारा तामीर, नवाज शरीफ का वादा। साबिक वजीर आजम का मरी में जलसे से खिताब। कहा वो अवाम की खिदमत कर रहे थे, लोड शेडिंग और महंगाई खत्म की। मुल्क के हालात अच्छे थे, फिर उन्हें क्यों निकाला? जिसे लाए उसने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया था। मुर्गियां, कट्टे और अंडे कहाँ चले गए? उन्हें निकालने वाले घर जा रहे हैं। बानी PTI की सजा कुदरत का जवाब है। इलेक्शन जीतकर कराची का नक्शा बदल देंगे, नफरत की सियासत को खत्म करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया नून लीग के हक में जानिबदार हैं। ये मिसाके जमहूरियत वाली नहीं, IGI वाली मुस्लिम लीग है। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद अब बहुत मुश्किल है। 9 मई का वाकया सियासत के दायरे में नहीं था और खराब कर दी, रिश्वत खा ली। PTI ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की तरह मरी में भी घुसपैठिए आ गए थे। मरी में लोग जान बहक हुए, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मरियम नवाज की तनकीद, बोली इलेक्शन में इन लोगों से जवाब मांगना है। जब लोग मर रहे थे तो ये कहाँ थे? चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का मरी में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता अस्पताल बनाने का ऐलान। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाने का वादा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 30 लाख घर बना कर देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब। बोली मुआशी एजेंडे में तवज्जो सेहत पर है। सिंध में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाए जो दूसरे सूबों में नहीं है। पीपल्स पार्टी गरीबों और मजदूरों की नुमाइंदगी करती है। किताब का निशान और पतंग एक दूसरे के संग। कराची के मुख्तलिफ हलकों में JUI के उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार। फारूक सत्तार कहते हैं कि विफाक और सिंध में मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे। सिंध की करप्शन का पैसा अब दुबई मुंतकिल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन को प्रीपोल धांधली का नोटिस देना चाहिए। अमीनुल हक बोले कि MQM कौमी असम्बली की 18 और सिंध की 40 नशिस्तें जीत लेगी। वापस लंदन जो है कि जहाज लेकर जाते हुए नजर आएंगे और जाते हुए ये कहते सुनेंगे, गूंज आएगी, और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। PTI के रहनुमाओं का इंतखाबात से पहले ही धांधली का इल्जाम। पोलिंग एजेंट्स की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। लतीफ खोसा ने कहा नून लीग की मर्जी का अमला तैनात किया गया। PTI के पोलिंग एजेंट्स को धमकाने की तैयारियां कर ली गई। वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले धांधली कर रहे हैं। मनपसंदों को लाने के लिए बानी PTI को जेल में बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले वोट खरीद कर अमन खराब करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की वजह से कराची मसाइलिस्तान बन चुका। बिलावल वडेरा इब्ने वडेरा है। नून लीग के रहनुमा तारड़ बरस पड़े। बोले पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। पंजाब जैसा कोई एक अस्पताल ही बना दें जो सिंध में बनाया हो। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, जीत नून लीग की हुकूमत साजिश से गिराई न जाती तो पाकिस्तान खुशहाल होता। राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। बोले कि पहले दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पाया, अब महंगाई पर भी काबू पाएंगे। पॉलिसी तैयार कर ली है, गैस, बिजली और पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी फराहम करेंगे। PTI ने मनसूबाबंदी के तहत 9 मई के हमलों से दुनिया में पाकिस्तान का तशख्खुस खराब किया। अवाम मुल्क की तरक्की के लिए 8 फरवरी को औकाफ पर मोहर लगाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा में खिताब। बोले लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल मौजूदा इलेक्शन से जुड़ा है। 5 साल के लिए हुकूमत बननी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते।
انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان میں بھی بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل ہو چکی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 859 حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے۔ درجنوں حلقوں کے لیے بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپنے پڑے۔ انتخابات کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی بھی شروع۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ ساتھ لانا لازمی۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی یا سافٹ کاپی ووٹ ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کو آگاہ کر دیا، کہا کہ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکے گا۔ شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی دستاویز بشمول پاسپورٹ، بے فارم یا ڈرائیونگ لائسنس بھی پولنگ اسٹیشن پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ پانی کی قلت اور سیوریج کا بوسیدہ نظام، حلقہ N236 کی پہچان۔ کراچی ضلع شرقی میں قومی اسمبلی کا یہ حلقہ مسائل کا گڑھ، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے وعدے۔ حلقے میں MQM، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار مد مقابل۔ حلقے میں 294 پولنگ سٹیشنز قائم۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,42,409 ہے۔ اپنا نشان شیر، لیکن اوقاف پر ٹھپا۔ لیگی قیادت کے لیے عجیب مخمصہ۔ نواز شریف اور شہباز شریف قومی اسمبلی کے لیے نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ شریف فیملی کے بیشتر ارکان کے ووٹ N128 میں رجسٹرڈ۔ حلقے میں نون لیگ نے استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی۔ نون لیگ کے ووٹرز N128 میں اون چودھری کے نشان اوقاف پر مہر لگائیں گے۔ ایک نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن، سب سے بڑی الیکشن کوریج، کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر تک پل پل کی خبر صرف ایک نیوز کے پلیٹ فارم ایک الیکشن سٹی پر۔ قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی آبادی، کتنے مرد، کتنی خواتین ووٹر، کون کب کس حلقے سے جیتا، کون کب ہارا؟ انتخابی جلسے، جوڑ توڑ، کارنر میٹنگز، ریلیاں، ووٹنگ، گنتی اور نتائج کی لمحہ بلمحہ کوریج صرف ایک نیوز پر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں گزشتہ روز کی بارش کا پانی تاحال جمع۔ مختلف سڑکوں اور انڈر پاسز میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ تنقید کرنے والے تنقید کریں، کام کرنے والے کام کریں گے۔ مشکلات اور پریشانیاں ہیں لیکن ہم کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو بولے، بلدیاتی اداروں نے کام کیا تو شاہراہوں سے پانی صاف ہوا۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین نظر نہیں آئے، انہیں کسی نے زبردستی میئر نہیں بنایا۔ حافظ نعیم اور مصطفیٰ کمال کے لیے مختلف اور ان کے لیے مختلف کراچی ہے۔ شہر قائد میں مافیاز کو مسلط نہ کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ منی پاکستان کو دوبارہ بھتہ خوروں اور دہشت گردوں کے حوالے نہ کریں۔ بلدیہ فیکٹری جلانے والوں کو بھی الیکشن کی اجازت دے دی گئی۔ شہر کو ان لوگوں کے حوالے مت کرو۔ کوئی سمجھتا ہے کہ واشنگ مشین سے گزرنے پر صاف ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ نوجوانوں کو 100% مفت IT کی تعلیم ملنی چاہیے۔